नमस्कार मु आलोक कुमार प्रधान ओडिशा रे नुआ करी गोटे स्टार्ट होता जो कृषि को जोटा को ठेकुआ पालन सेटा प्रथम थर स्टार्ट करिचु आमे गोटे नुआ प्रकार जिनस आमे इंट्रोड्यूस करेचु फार्मिंग सेक्टर को एथिरे आपन को ठेकुआ पालन रे मु आम प्रथम रु भी वीडियो किछि पकेइथिलु अपलोड करिथिलु जोथरे लोकन को ठेकुआ पालन विषय किछिटा ठेकुआर ब्रीड ऊपर कहिथिलु आज मते गोटे टोटाल गोटे मास कंप्लीट हो गलानी करिवार ठेकुआ चाष एथिरे मु मोर टोटाल एक्सपीरियंस जो रहउची से गुडा को आपन सहित शेयर करिया को चाहूची एथिरे प्रथमे आमे जते बेले सेप्टेम्बर 11 रे आनिथिलु ठेकुआ आस्तिले हमर केरल रु आस्तिले एथिरे आमे प्रथमे टिके जेनते भी मन रे टिके डर रहउथिला कि ठेकुआ चाष केमिति हबो कोन हबो मु आसियाना रैबिट फार्म सहित अच्छी संश्लिष्ट अच्छी जो मानकर पार्टनरशिप सहित मु स्टार्ट करिछु एथिरे हमकु 6टी प्रकार रो ब्रीड मिलिछि जो गुडाक ब्रॉयलर ब्रीड आउ एथिरे जो आमे घर जो बनैछु घर सेड पई आपण कम पैसा रे भी तयारी करि परिबे सेड एथिरे आमे कोन करिछु किछि साइक्लोन अफेक्टेड न होबा पई एटा गुटे स्ट्रांग करी कि तयारी करिछु सेडटी कहीं ना यहाँ चिल्का पाखे रोचे आउ एथिरे आपन को ये जो मासकर एक्सपीरियंस मोर रही ठेकुआ पालन उपर एटा बहुत बढ़िया रही एथिरे जतबेले आसीथिले मो पाखु ठेकुआ आसीथिले मु 20 यूनिट रो फार्म स्टार्ट करथि 20 यूनिट माने 200 ठेकुआ भितरु 140 टा आपनकर रहबे फीमेल 60 टा रहबे मेल से मत 10टी एक्सट्रा ठेकुआ मिलते कहीं मोर्टालिटी भय भी थाए जहाँ भयर आम मगेलु 10टी एक्सट्रा किंतु भगवान द्वारा कौन मोर्टालिटी भी है ठेकुआर जो रुहे ठेकुआर एक्चुअली रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत अधिका थाए से कौन हुए आसतु आगू से कौन हुए ठेकुआ मान रोग प्रतिरोधक शक्ति अधिका रही आमर एठारे कौन प्रकार मोर्टालिटी भी रहा ना प्रथम किसी डर भी रही है जमी प्रथम आम आनीलु से किसी अंश जमीक कि 20-25टी ठेकुआ थे जो मानकर टिके थंडा रोला कहीं बहुत रास्ता से ट्रावेल करके आसते केरल रु आसते तो एमानकर टिके अल्प टिके थंडार जो प्रोब्लेम थिला आमे मल्लिक सर सहित कथबार्ता कलु जो आम आसियाना रैबिट फार्म टोटाल कथबार्ता करी जार लूज मोशन किसी गोटे जोड़े पीस थिला आउ 20-25टा पीस थंडा थिला तो आमे से समय आमे ट्रिटमेंट आरंभ कलु संपूर्ण ट्रिटमेंट कोर्स पर आपन देखि परिबे संपूर्ण जो जते प्रकार आम पाखरे ब्रीड अछंदी समस्त वर्तमान सुस्थ एवं ओजन भी सेमानकर आमे 2 किलो रे आनिथिलु वर्तमान ओजन सेमानकर 3 किलो पाखापाखि होइछि जहाँकि आज इन्स्पेक्शन रे मल्लिक सर आमको ये करिसेंती एथिरे कोन होछि हमरो आपण को आउ गोटे जिनस करिया पड़िबो ठेकुआ जेहेतु भारी शांत सरल जीव आपण को ठेकुआ पालन करिया पूर्व ठेकुआ भली भाबिया को पड़िबो देखंतु बहुत भल जीव ये बहुत भल ये देखंतु ये बहुत बढ़िया प्रकार शांत सरल जीव ये हूँ न्यूजीलैंड व्हाइट ब्रीड रो एमानकर वेट आम जो नहीं आसलु से वेट 2 केजी थिला बर्तमान एमानकर वेट पाखापाखि 2.5 केजी रु 3 केजी जोटा एमानकर फीडिंग रोची आउ फीडिंग रो जो रूटीनटा रोची एवं हेल्थ सप्लीमेंट जहाँ आम दौचु एथरे कौन हेल्थ सप्लीमेंट से दबा को पड़ेनी नॉर्मली आम गोटे टाइम एमानकु सकाळु ग्रास दौचु जोटा कि पाखापाखि 100 ग्राम रो ग्रास दौचु आउ गोटे रोची 100 ग्राम रो जो ग्रास दौचु आम से कौन रोची हमर नॉर्मली एबे जो चाषबासर टाइम तो एथिरे जो जमी साइड रे जो घास गुड़ाए रोची देखंतु मिक्स्ड घास रोचे एथिरे मिक्स्ड घास रोचे एगुड़ा ए सब घास आपनको घर साइड रे भी मिल जाई परिबो जमी रू मिल जाई परिबो एथिरे मानकर ग्रोथ भी भल रोची ग्रोथ रेट भी बढ़िया रोची देखंतु आ एटा को से माने भारी अट्रैक्टिवली खाऊ भी छथि आपण बेसी भी नहीं गोटे ठेकुआ पे आपण को बस एतिकी ही एतिकी घास आपन को दबा पड़ो जोटा कि आपण देखो सी आराम से खाऊँ घास को फीड उपर जदि आपण कथा ये करेंगे ए घास तो आपको कौन भी मिल घास भी न मिलूँ जदि आपण पाखे
ପଣସ ପତ୍ର ଥାଇପାରେ, ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଥାଇପାରେ, ଉସ୍ତ ପତ୍ର ଥାଇପାରେ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଆରାମସେ ଖାଇ ନିଅନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଫିଡ଼୍ର କଥା କହିବା ଆମେ, ଫିଡ଼୍ର ଯଦି କଥା କହିବା ନର୍ମାଲି ଆମର ପ୍ୟାକେଜ୍ଡ ରାବିଟ୍ ଫିଡ଼୍ ଆସୁଛି, ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ରାବିଟ୍ ଫିଡ଼୍ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ଚିକେନ୍ର ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁଟ୍ରି ଫିଡ଼୍ ଆସୁଛି ଆପଣ ମେସ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଠେକୁଆ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜୀବ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପାଳନ ବି କରିପାରିବେ, ଏଥିରୁ ଲାଭ ବି ଭଲ ରୁହେ। ଆପଣ ଛୋଟ ଇଏରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପଛପଟ କିଛି ଜାଗା ଅଛି, ଘର ଜାଗା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ ଜମି କିଛି ଅଛି, ଚାଷ ଜମି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ସକାଳେ ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି 50ଟି 70ଟି ଠେକୁଆ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ସକାଳେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ର 1 ଘଣ୍ଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 1 ଘଣ୍ଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ମଝିରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େନି। ତ ଏଥିରେ ବେଷ୍ଟ କ'ଣ ହୁଏ, ଆପଣ ନିଜ କାମ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଏବେ କରିପାରିବେ। 2 ଘଣ୍ଟା କାଢ଼ିକି, ବାସ୍ 2 ଘଣ୍ଟା କାଢ଼ିକି ଆପଣ ଆରାମସେ ରୋଜଗାର ବି କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଠେକୁଆ ଯେଉଁ ଆମର ରୁହେ, ସେ ପାଖାପାଖି 5ଟି ଛୁଆ ଥରକରେ ଦିଏ। ଆଉ ବର୍ଷକୁ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ସେ 6 ଥର ଆମେ ତାଠୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବା। ତ ଗୋଟେ ଠେକୁଆଠୁ ଆପଣ 30ଟି ଛୁଆ ନେଇପାରିବେ, ମୋଟାଲିଟି କାଟିକି 25ଟି ଛୁଆ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଯାହାର ଓଜନ ପାଖାପାଖି 1 କେଜି 700 ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛେ। କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବି ହେଇଛି। ତ କମ୍ପାନୀ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଏଠୁ ବାହାରିବ, ଇଏ ଆମର ବ୍ରିଡ଼ର ଷ୍ଟକ୍ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏ ବ୍ରିଡ଼ର ଷ୍ଟକ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ସେଥିରୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବାହାରେ, ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ରୁ ସେଲ୍ କରିକି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଓଜନ କରିକି ଓଜନ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ପଇସା ହିଁ ଦେଇକି ଯିବ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ରିସ୍କ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବହୁତ ନହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଆପଣ ସେତିକି ତ ପଇସା ହିଁ ପାଇବେ। ତାପରେ ଏହାର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକା ଥିବାରୁ ଏହାର କୌଣସି ରୋଗ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଫାର୍ମିଂ, ତ ଆପଣ ଏଠୁ ବି ଶିଖିପାରିବେ। ମାଗଣାରେ ଆମେ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ କରିଛୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବି ଜାଗାରୁ ଲୋକ ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଫାର୍ମିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ରୁହେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ରୁହେ, ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10ଟି ଠେକୁଆ ମିଳେ, ଯେଉଁଥିରେ 7ଟି ରୁହେ ଫିମେଲ୍ ଠେକୁଆ ଆଉ 3ଟି ରୁହେ ଆମର ମେଲ୍ ଠେକୁଆ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଯେମିତିକି ଏପଟକୁ ଆସିବା, ଯେମିତିକି ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ବକ୍ସ ରହିଲା। ଏ ବକ୍ସରେ 10ଟି ଠେକୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଏ 10ଟି ଠେକୁଆ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ରହିଲେ ମେଲ୍ ଏବଂ 7ଟି ରହିଲେ ଫିମେଲ୍। କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କଠୁ 30,000 ଟଙ୍କା ନିଏ। କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ନିଏ ଆପଣଙ୍କଠୁ 30,000 ଟଙ୍କା ନିଏ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବକ୍ସ ଦିଏ, ଠେକୁଆ ଦିଏ, ତା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ଫିଡ଼ର ବକ୍ସ ରୁହେ ସେଇଟା ବି ଦିଏ, ଏଇଟା ବି ଦିଏ, ୱାଟର ବକ୍ସ ଯେଉଁଟା ରହେ ଏଇଟା ବି ଦିଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କେୟାର କରିବାର ଅଛି, ଫିଡ଼୍ ଦେବାର ଅଛି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଏଇ 7ଟି ଠେକୁଆ ଯେଉଁ ଆପଣ କରିବେ, ତ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ 35 ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଦେବେ, 35 ବେବିଜ୍ ଦେବେ। 35 ବେବିଜ୍ରୁ ଆପଣ ଯଦି 1 କେଜି 700 ଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆରାମସେ ଗୋଟେ ବର୍ଷକରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସିକ ଯଦି ତାକୁ ଇଏ କରିକି ଦେଖିବେ, ପାଖାପାଖି 3,500ରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଆରାମସେ ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏହା ବିଷୟରେ ଯଦି ଅଧିକା କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆମର ଏଇ ଫାର୍ମକୁ। ଆପଣ ଆରାମସେ ଆସିପାରିବେ ଏ ଜାଗାକୁ। ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ନମ୍ବର ବି ରହିବ, ମୋର ଠିକଣା ବି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ମୋର ନମ୍ବର ରହିବ 9090009256। ଆପଣ ଆସିକି ଏଠି ଆରାମସେ ଶିଖିପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାଗଣାରେ ବି ରହିବ ଏଇଟା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।